अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक फ़ैल है। फ़ैल काम होता है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। फ़ारसी सीखने वालों के लिए मेरे चैनल पर ज़्यादातर ग्रामर के रिलेटेड ही वीडियोस आई हैं। आप उन वीडियोस को देखें ताकि आप फ़ारसी ज़ुबान को आसानी के साथ सीख सकें। शुरू करते हैं। फ़ैल फ़ैल क्या होता है? सबसे पहले फ़ैल को समझना है। फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल ये तीन किस्में हैं। सबसे पहले फ़ैल है वो कलमा है जिससे किसी काम का होना, करना या सहना क़ैद ज़माना के साथ ज़ाहिर हो, जैसे कर्द, मी कुनद, ख़ाहद, कर्द। यानी कि तीन फ़ेल जो है यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों किस्में इसमें आती है। फ़ेल असल में काम होता है, यानी कि जो काम किया हो या हो रहा हो या करना है, यानी कि फ्यूचर की बात है या प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ है, वो फ़ेल कहलाता है। तो काम क्या है? जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें फ़ेल आती हैं। और इसमें फ़ारसी ज़ुबान में दिए भी गए हैं, जैसे कि कर्द है, कर्द होता है करना। मी कुनद मैंने किया, ख़्वाहद कर्द मैं करूँगा। फ़ाइल वो कलमा है जिससे किसी काम का सरज़द होना ज़ाहिर हो। फ़ेल कहते हैं काम को, और फ़ाइल वो कलमा है जिससे किसी काम का सरज़द होना ज़ाहिर हो, यानी कि जो काम ज़ाहिर हो जाए। जैसे कि असगर नामा नविश्त में, असगर नामा नविश्त में असगर जो है वो फ़ाइल है, यानी कि उस शख्स का नाम या वो जो काम करने वाला है वो ज़ाहिर हो तो वो फ़ाइल कहलाता है। तो फ़ाइल क्या है कि जो काम कर रहा है वो शख्स ज़ाहिर होता है, और क्या काम कर रहा है वो फ़ाइल नहीं होता है, बल्कि वो जो काम करने वाला होता है वो फ़ाइल कहलाता है। क्योंकि इससे ख़त लिखने का काम सरज़द होता है, यानी कि ख़त क्या काम कर रहा है, वो ख़त लिख रहा है। कौन लिख रहा है? असगर लिख रहा है, तो असगर फ़ाइल है, काम भी ज़ाहिर हो रहा है और काम करने वाला भी ज़ाहिर हो रहा है, तो काम करने वाला फ़ाइल है क्योंकि इसमें जो है काम ज़ाहिर हुआ है। दूसरा तीसरा पार्ट जो है इसका मफ़ऊल है। मफ़ऊल वो कलमा है जिस पर किसी काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो, जैसे कि परवेज़, परवीन, रा, ज़द, यानी में परवीन मफ़ऊल है क्योंकि इस पर परवेज़ की तरफ से मारने का काम हुआ है। यानी मफ़ऊल यानी कि जिस पर काम किया जाए, किसी काम का वाक़या होना ज़ाहिर है, जिस पर किसी काम किया जाए वो मफ़ऊल होता है। फ़ाइल होता है कि जो काम कर रहा है और उसमें काम ज़ाहिर हो। मफ़ऊल वो होता है जिस पर काम किया जाए। तो जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है इंग्लिश में, तो इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सबसे पहले फ़ेल होता है, फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को, और मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए। तो ये तीन पार्ट आपको याद रखने हैं जो आगे आपको काम आएंगे। इसके अलावा फ़ेल ताम और फ़ेल नाकिस क्या होता है? नुकसान व कमाल के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में हैं, यानी कि फ़ेल ताम और फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस क्या है और फ़ेल कामिल या फ़ेल ताम, फ़ेल कामिल भी इसे कहा जाता है, फ़ेल ताम ताम को। तो ये दो किस्में हैं, इनको पढ़ते हैं। क्या है फ़ेल नाकिस? फ़ेल नाकिस वो फ़ेल है जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इस्म, जैसे जिसे खबर कहते हैं, इसके साथ न मिले, अपने पूरे मानी न दे।
مثلاً اس اسلم مریض است، اسلم کیا ہے؟ وہ بیمار ہے۔ میں اس میں کیا دیا ہے کہ اگر اسلم است کہیں تو معنی سننے والے پر واضح نہیں ہوتے، پس است فعل ناقص ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ است کیا ہے؟ وہ فعل ناقص ہے۔ یہ دیا ہے کہ فعل وہ فعل ہے جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم جو ہے، جیسے جسے خبر کہتے ہیں، اس کے ساتھ نہ ملے، اپنے پورے معنی نہ دے۔ یعنی کہ فعل ناقص میں جب تک نہ پورا معنی ظاہر ہو، وہ فعل ناقص نہیں کہلائے گا۔ تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے کہ جو پورا معنی دے دے۔ اگر وہ پورا معنی نہ دے تو وہ فعل ناقص نہیں کہلائے گا۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل دی تھی، اسلم مریض است، اسلم کیا ہے؟ بیمار ہے۔ تو اس میں اسلم است اگر کہیں تو معنی سننے والے پر واضح نہیں ہوتے، اس لیے است کیا ہے؟ وہ فعل ناقص ہے۔ ہاں، تو یہاں یہ چیز یاد رکھنی کہ فعل ناقص جس میں اگر مریض میں یہاں استعمال نہیں کروں تو اسلم کیا ہے؟ اسلم کیا ہے؟ تو وہ فعل ناقص ہے، یعنی کہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، تو وہی فعل ناقص کہلاتا ہے کہ جس میں بات مکمل نہ ہو جائے۔ جیسے کہ میں احدی بات کہوں تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں اسم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ اسلم کیا ہے؟ بیمار ہے، سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ اگر ظاہر نہ ہو تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ اس میں نوٹ دیا ہے کہ فارسی زبان میں است، بود، شد، کردید، گشت افعال ناقص ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ ان کو جب تک نہ کسی کام کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی کہ اسم کوئی شخص ہے تو اس شخص کو اگر ڈائریکٹ ہم است، بود، شد، کردید، گشت میں ہم استعمال کریں تو وہ فعل ناقص بن جاتا ہے۔ فعل کامل یا فعل تام کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو اپنے معنی کو واضح کرنے میں کسی دوسرے کام کا محتاج نہ ہو، جیسے کرد، کردہ بود، نشستم، می نوشت وغیرہ۔ تو فعل تام یا فعل کامل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ فعل کامل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مکمل ہو، جو کامل ہو، جس کا معنی جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تو یہ فعل کامل یا فعل تام کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمانہ وہ وقت ہے جس میں کوئی کام صادر ہوا ہو، تو وہ زمانہ کہلاتا ہے۔ تو زمانہ یعنی کہ ٹینسز جو فارسی انگریزی زبان میں یا اردو زبان میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے زمانہ ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ کو ماضی کہتے ہیں۔ زمانہ حال، موجودہ زمانہ، یعنی کہ موجودہ زمانے کو حال کہا جاتا ہے۔ زمانہ مستقبل، آنے والے زمانے کا نام مستقبل ہے، یعنی کہ جو آئندہ زمانہ آ جائے وہ مستقبل کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ماضی وہ ہوتا ہے کہ جو گزر گیا، حال وہ ہوتا ہے کہ جو چل رہا ہے، اور زمانہ وہ ہوتا ہے جو آنے والا وقت ہو، وہ مستقبل کہلاتا ہے۔ اب کیا ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں؟ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل حال، اور ایک ہے فعل مستقبل۔ فعل ماضی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہو، جیسے او کار کرد، اس نے کام کیا، دختران رفتند، لڑکیاں گئی۔ تو فعل حال کیا ہے؟ وہ فعل جو موجودہ زمانے میں واقع ہو رہا ہو، جیسے او کار می کنند، وہ کام کر رہا ہے، پسران کتاب می خوانند، لڑکے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں واقع ہوگا، جیسے او کار خواہد کرد، وہ کام کرے گا، شاگردان خواہند آمد، بچے آئیں گے۔ تو یہ تھا فعل ماضی، فعل حال، یعنی کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں 3 ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ یہ زمانے کے لحاظ سے، اور فعل کی زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی جسے گزرا ہوا زمانہ کہا جاتا ہے، حال جو موجودہ زمانہ کہلاتا ہے، اور مستقبل جو ہے آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فعل کی جو ہم نے 2 قسمیں پڑھی نقصان و کمال کے لحاظ سے، یعنی کہ ایک نقصان اور ایک کمال، یعنی کہ ایک مکمل فعل ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے جو مکمل نہ ہو، تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ کامل وہ ہوتا ہے کہ جس میں بات مکمل ہو۔
यानी कि वो फ़عل जो अपने मानी को वाज़ेह करने में किसी दूसरे काम का मोहताज न हो, वो फ़عل कामिल कहलाता है। इसके अलावा हमने फ़عल पढ़ा कि फ़عल क्या होता है सबसे पहले, और फ़ाइल किसे कहा जाता है, मफ़ऊल किसे कहा जाता है। फ़عल कहते हैं काम को, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफ़ऊल कहते हैं जिस पर काम किया जाए। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अगले सबक में हम मिलते हैं जिसमें ये टॉपिक दिया गया है। सबक नंबर 1 है मुरक्कब इशारी, यानी कि इशारे के लिहाज से हम फ़ारसी में इन, आन, अस्त, नीस्त, बूद और नबूद का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके लिए हम अगले सबक में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।